Okay, first put 1 cup of flour, and then another half cup of flour, then another 1 tablespoon of flour. Next, put 1 cup of water, and then another 1/4 cup of water. Next, put 1 teaspoon of cooking oil or vegetable oil, 1 teaspoon, and then you can mix all ingredients here by using your bare hand, or if you have the glove, you can use the glove, or if you want to use the spatula also. If the dough is too sticky, you need to put more flour. Kalau nak bagi dough ni tahan lama, kita boleh letak garam. So, saya akan letakkan 1 sudu kecil garam, 1 teaspoon of salt. Kalau nak cantikkan lagi, kita boleh tambahkan bahan yang seterusnya, iaitu pewarna makanan. Okay, so kebaikan buat dough ni juga, selain daripada meningkatkan skill motor budak-budak atau kanak-kanak, kalau termakan pun tak ada masalah, sebab kandungan ni semua daripada bahan masakan, mengandung minyak, garam, semua yang boleh dimakan. Sebab budak tendensi kalau bawah 3-4 tahun tu dia akan nak makan lah.